themselves out of this government. And I would rather invite them. Let Tipra Matha, Congress and other like-minded parties who are demanding for Roman script, let them take to the stage, let them fight it out. কিন্তু স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী, ইঞ্জিনিয়ার জাতিগোষ্ঠীকে বোকা বানানোর আর কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী থেকে বোঝার জন্য আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। তিপ্রা মাতার সুপ্রিমোর কাছে जो इनका हक है, जो संभव है केंद्रीय सरकार द्वारा, वो सब डिमांड करो। उनको इल्यूजन में मत रखो। आजकल दिखाई दे रहा है फेसबुक पोस्ट में कि त्रिपुरा विल हैव एक्सेस टू पोर्ट, त्रिपुरा समुद्र का एक्सेस मिलेगा। ये काहे का, वो क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सब क्यों मजाक बना रहे हैं? इंडिजिनस पीपल का इमोशन और सेंटिमेंट के आधार को लेके क्यों इनको बार बार बारंबार बेवकूफ बना रहे? আমার অনুরোধ থাকবে ওই সমস্ত অর্গানাইজেশনের কাছে যারা রোমান স্ক্রিপ্টের সত্যিকারের যদি if they are sincere to their demand, এখন আন্দোলনটা হবে সদলে আন্দোলন ফার্স্ট। I will ask Tipra Matha student organization, all the student leaders, जाओ अपना सुप्रीमो को पास जाओ, जाके बोलो मंत्रिसभा से उनका मंत्रियों को वापस लेके आए, सरकार से समर्थन वापस कर ले, उठा ले, क्योंकि आपको मजाक बना के रखा है। ये माइन्यूट से पता चलता है कि आप लोगों को डिमांड जो है बीजेपी ने मजाक बना के रखा है। नाउ इट इज अप टू द Tipra Matha whether they want to remain in power at the expense of the legitimate demand of the Tiprasa people. They want to enjoy power and other things, then they can very well remain in the ministry. আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যারা যে সমস্ত ছাত্র সংগঠন, Tipra Matha ছাত্র সংগঠন, তারা কিছুদিন বাদে বাদে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং কংগ্রেসের যে ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্ট তার সপক্ষে ডিমান্ড করে, উই আর হ্যাপি। কিন্তু আজকে কি আমরা এই সমস্ত ছাত্রদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই না, আফটার দিস মাইনিউটস অফ দ্য মিটিং, হাউ কাম Tipra Matha can be a part and parcel of this government? How come Tipra Matha be a part and parcel of this government? বিধানসভা অধিবেশনে, লাস্ট বিধানসভা অধিবেশনে আমি Tipra Mathaর এমএলএদেরকে বলেছি, বিধানসভা অন রেকর্ড, যে স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে, লোক দেখানো আন্দোলন করে, হঠাৎ আন্দোলন করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। আগের দিন বসে একসঙ্গে মিটিং করবে, চা খাবে, তারপরের দিন রাস্তা রোকো করবে সারা রাজ্য জুড়ে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখা করবে। মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বস্ত করেছে আমরা আমাদের জানা নেই। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো, আর আমরা দেখছি কাগজে পত্রে মাইনিউটসের মধ্যে আরেক রকম কথা। That means
the BJP government is completely allergic towards acceptance of Roman script for Kokborok language. They have a demand for a separate script, Devanagari script. আমার মনে হচ্ছে এই মাইনিউটস থেকে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টকে যদি তারা অ্যাকসেপ্ট না করাতে পারে তাহলে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে তারা চালিয়ে যেতে চাইছে, বাট দে আর রিলাক্টেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট which the majority, I'm over 99%, all the indigenous people want so. আমার দাবি থাকবে, if at all Tipra Motha is serious to this demand, after this black and white minutes of the meeting held on 3rd March 2025, Tipra Motha has got no moral authority to be a part and parcel of this government. और आजकल कुछ पार्टी, लोकल पार्टी सिर्फ इमोशन, आवेग, इमोशन, सेंटिमेंट के भरोसे राजनीति करते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। और कांग्रेस का डिमांड है, चाहे हमें वोट मिले ना मिले, चाहे सत्ता में आए ना आए, हम तिप्रासा आदिवासी जनगोष्ठी के हित में हम आवाज बुलंद रखेंगे और आने वाले दिन में हम लड़ाई संग्राम करेंगे।